Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le module d'urologie. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le cancer du rein. Et on commence. Bismillah. Alors, avant de commencer, je vous le plan تاع le cours. راح نحكيو على une introduction هكذا صغيرة. Ensuite نديرو les facteurs de risque. كيما حكينا في كامل les cours تاع les cancers لازم نعرفوا c'est quoi les facteurs de risque. Ensuite نحكيو شوية على l'anapath. عندنا la clinique, donc le diagnostic clinique, radiologique, biologique et histologique. Ensuite نديرو la fameuse classification TNM اللي تتعاود في كامل presque كامل les cancers. ونديرو la prise en charge. Et on commence. Bismillah. Alors, le cancer du rein, il faut savoir que c'est le 9e cancer de l'adulte et c'est le 3e cancer urologique après le cancer à la prostate et le cancer à la vessie. Il faut savoir que qu'il y a une prédominance masculine et que le pic d'incidence est entre 60 et 70 ans. Maintenant, c'est un cancer à le sujet adulte, maintenant l'incidence augmente avec l'âge. Voilà pour le cancer du rein. Ensuite, on va les facteurs de risque. Alors, il y a des facteurs de risque qui sont liés au patient, il y a des facteurs de risque qui sont liés à l'environnement. Alors, on va les facteurs de risque liés au patient. On a le facteur génétique. Il y a une maladie, il y a la maladie de von Hippel-Lindau. Cette maladie donne l'exposition au cancer du rein. Alors, c'est quoi la maladie de von Hippel-Lindau? C'est une infection héréditaire due à une mutation germinal du gène suppresseur de tumeur VHL. إذا تشفاو biochimie deuxième année je pense l'essentiel قريناهم هذو les gènes suppresseurs de tumeur etc. Donc imaginons تصرالنا une mutation في هذا le gène اللي normalement genre راح يخلي les tumeurs تصرالهم une suppression. Donc c'est ça le problème. Donc l'affection, donc c'est une affection héréditaire due à une mutation t'as le gène suppresseur de tumeur VHL et qui prédispose au développement de tumeurs bénignes et malignes richement vascularisées. Parmi les tumeurs, c'est le cancer du rein. Voilà. وهنايا ثاني كاينه une remarque. Donc هذه la maladie de von Hippel-Lindau تمدلنا des formes bilatérales. Voilà. Ensuite, on a l'insuffisance rénale chronique terminale, surtout quand le patient dialysé, le risque est fois 10, donc c'est 10 fois plus risqué le cancer du rein. On a la transplantation rénale, oui malheureusement, donc le risque sur le rein natif augmente. Ou l'HTA, donc l'HTA c'est un facteur de risque qui est reconnu à le cancer du rein. Ou l'obésité et le diabète. Voilà pour les facteurs liés aux patients. Donc on a les facteurs génétiques, principalement la maladie de von Hippel-Lindau, l'insuffisance rénale chronique terminale, surtout quand le patient dialysé, le risque est fois 10, donc plus important que dans la population générale. La transplantation rénale, l'HTA, l'obésité et le diabète. Ce sont les facteurs liés au patient. Donc les facteurs environnementaux. Le tabac, donc le tabac c'est beau presque égal les cancers et plusieurs pathologies. Donc le risque augmente, donc le risque est x2, donc il est plus important عند le fumeur, donc x2 elle a un sujet non fumeur, donc c'est très important. عندنا ثاني l'alimentation. إذا كانت une consommation donc une surconsommation تاع le thé, le café, protéines etc. donc une surconsommation les aliments, c'est un facteur de risque. Ou l'exposition professionnelle, par exemple les plombes, les hydrocarbures, l'amiante, etc. Donc voilà pour les facteurs de risque. Il y a les facteurs qui sont liés aux patients, il y a les facteurs environnementaux. Donc pour les facteurs liés aux patients, il y a le facteur génétique, la maladie de von Hippel-Lindau, il y a l'insuffisance rénale chronique et surtout le dialysé, il y a la transplantation rénale, HTA, obésité, diabète. Et pour les facteurs environnementaux, c'est le tabac, la surconsommation de certains aliments et l'exposition professionnelle. Voilà pour les facteurs de risque. Ensuite, donc عرفنا l'introduction حكينا عليها شويه حكينا les facteurs de risque. donc نحكيو شويه على l'anapath. Il faut savoir qu'il existe deux types de tumeurs كيما على بالنا وقريناها déjà في l'anapath شحال من مره. كاين les tumeurs malignes, كاين les tumeurs bénignes. Alors pour les tumeurs malignes principalement كاين 4 types. donc قبل ما نعرفوهم لازم نعرفوا que les carcinomes à cellules rénales ce sont les plus fréquents à 90%. معناتها les tumeurs malignes le type le plus fréquent c'est le carcinome à cellules rénales. Il faut la retenir en rouge. CCR, c'est le carcinome à cellules rénales.
Pardon, donc le carcinome à cellules rénales, c'est le type histologique le plus fréquent dans les tumeurs malignes. Alors, on a 4 types. نبداو عندنا اول حاجه لو كارسينوم à cellules claires, c'est le plus fréquent فيهم في هذو les carcinomes à cellules rénales. Le plus fréquent c'est le carcinome à cellules claires, il représente 75%. عندنا le carcinome tubulopapillaire. هذا le tubulopapillaire, c'est le plus fréquent chez l'hémodialysé. لقيت هذه la question شحال من بلاصه, donc il faut la retenir. Le carcinome tubulopapillaire, c'est le plus fréquent chez l'hémodialysé. Et là, j'ai la question, c'est quoi la tumeur la plus fréquente chez l'hémodialysé? C'est le carcinome tubulopapillaire. Voilà. Ensuite, on a le carcinome à cellules chromophobes, bleu vert clair, il est de bon pronostic, alhamdoulilah. Ou on a une avec le signe à la femme, il est plus fréquent chez la femme. Alors le carcinome à cellules chromophobes, il est de bon pronostic et plus fréquent chez la femme. Ensuite, le carcinome des canaux collecteurs de Bellini, en gris, ça veut dire il est de mauvais pronostic. Alors voilà. Donc, nous les tumeurs malignes. On a le carcinome à cellules claires, c'est le plus fréquent. On a le carcinome tubulopapillaire, c'est le plus fréquent chez l'hémodialysé. On a le carcinome à cellules chromophobes, il est de bon pronostic et plus fréquent chez la femme. On a le carcinome des canaux collecteurs de Bellini, il est de mauvais pronostic. Voilà pour les tumeurs malignes. Ensuite, les tumeurs bénignes, on a l'angiomyolipome. Il y a trois composants. On a angio vasculaire, myo c'est musculaire et lipome c'est la graisse. Voilà, donc angiomyolipome. On a l'oncocytome rénal, on a les kystes. Les kystes, c'est un kyste solitaire ou bien la maladie donc la polykystose. Soit يكون واحد, soit يكونوا plusieurs. هذو les tumeurs bénignes نقدروا genre نفسهم c'est les diagnostics différentiels. تقدر تجي la question, c'est quoi les diagnostics différentiels du cancer du rein? On peut citer les tumeurs bénignes, maintenant l'angiomyolipome, kyste solitaire, polykystose, oncocytome rénal, et la réponse est juste. Donc voilà pour les tumeurs bénignes. حكينا على les tumeurs malignes, قلنا كاين 4 types وهذو كامل ce sont des carcinomes à cellules rénales اللي هو le type le plus fréquent. Ensuite, كاين les tumeurs bénignes اللي هما نفسهم les diagnostics différentiels تاع le cancer du rein. Donc voilà pour l'anapath. Ensuite نروحو نشوفو le diagnostic clinique تاعنا معناتها شنو هما لي سين اللي يكونوا كاينين يخلونا نخمو ولا تجي في بالنا لو كونسير دو ران باش نعرفو كيفاش نوريونتيو نوتر باسيون. Alors اول حاجه il faut savoir que le cancer du rein, malheureusement, la forme asymptomatique est la plus fréquente. Elle représente 70%. يكون forme asymptomatique, مثلا ما كانش دي signes ou la découverte تاعو تكون fortuite إذا درنا كاش examen. Voilà. وكاين la forme symptomatique. Alors la forme symptomatique فيها une triade classique. إذا كانت عندنا une hématurie, des lombalgies ou masse lombaire. Alors hématurie هنا راني كاتبه hématurie بخلاص باسكو تقدر تكون ميكروسكوبيك وماكروسكوبيك. وهنايا l'hématurie كاين دي question piège تكون une hématurie totale et non pas terminale. علاش total parce que le problème راه الفوق راه في le rein في le haut appareil urinaire, donc logiquement que تكون total. ما تكونش terminale parce que la terminale تكون إذا كان un problème في le bas appareil urinaire. خلاص donc l'hématurie تكون soit microscopique soit macroscopique. يكون عندنا des lombalgies, donc des douleurs lombaires, des fois même coliques néphrétiques, et une masse lombaire ou qui نديروا l'examen تاعنا تكون عندنا un contact lombaire. Voilà la triade classique, donc hématurie, lombalgie et masse lombaire. Ensuite, on a l'envahissement vineux, donc varicocèle unilatéral gauche. باش نفهموا هذا le point راه كاين هنايا un schéma بزاف شباب. Donc voilà, عندنا la veine cave inférieure, ensuite عندنا les veines rénaux, la gauche et la droite. Donc كما راكم تشوفوا باللي في la droite, genre la veine, les veines testiculaires droite, il faut tout directement pour la veine cave inférieure. Tandis que la veine testiculaire gauche, il faut la veine rénale gauche, ensuite la veine rénale gauche, tu vas la veine cave inférieure. معناتها إذا كان عندنا un cancer du rein ou كان genre صارت لنا une prolifération ou touchنا la veine rénale gauche, معناتها راح تصير لنا une varicocèle gauche. La varicocèle c'est quoi? C'est une dilatation تاع les veines testiculaires, tout simplement. Donc la dilatation تاع les veines du cordon spermatique. هذه هي la varicocèle. Donc تكون une varicocèle gauche unilatérale. هذه نخمو directement في le cancer du rein, il faut l'éliminer. Donc voilà, ها هو le schéma راهي باينه très bien.
فوالا الوغ قلنا في لا كلينيك واش عندنا رانا في لا فورم سيمبتوماتيك حكينا على الترياد كلاسيك ايماتوري لومبالجي ماستومبير انsuite حكينا على لا فاريكوسيل يونيلاتيرال غوش وعرفنا علاش زعما واش دخلها في الكونسير دو ران فوالا دونك لونفايسمون فينو فاريكوسيل يونيلاتيرال غوش انsuite كاين لو سيندروم بارانيوبلازيك معناتها لا تيومور تبدا تسكريتي لنا في دي هرمون و ايتترا معناتها دير لنا هذا لو سيندروم بارانيوبلازيك دونك اول حاجه كاين لو سيندروم دو ستوفر هذا ما صبتوش في لي كاستيون في لي كا كلينيك كاين برك في لو كور دونك كتبتو لو سيندروم دو ستوفر واش يكون عندنا اون هيباتوميغالي مع اون كوليستاز انيكتيريك بون هنايا تقدر تجينا ثاني اون كاستيون باغ اكزومبل يقول لك سي كوا لي كوز اللي يديروا لنا اون هيباتوميغالي Donc la réponse عندنا deux causes في الكانسر du rein عندنا deux causes soit le syndrome de Stoffer soit une métastase au niveau hépatique voilà parce que le syndrome de Stoffer يدير لنا une hépatomégalie mais ما كانش une métastase هنا رانا في le syndrome paranéoplasique il faut faire la part des choses معناتها les deux causes اللي يديروا لنا une hépatomégalie c'est le syndrome de Stoffer ou bien une métastase au niveau hépatique voilà donc هذا اول حاجه في le syndrome paranéoplasique le syndrome de Stoffer donc hépatomégalie ou bien cholestase anectérique ماشي ou bien avec une cholestase anectérique. Parmi ثاني في السندروم بارانيوبلازيك عندنا لا فيèvre et l'altération de l'état général عندنا ثاني l'HTA résistante oui اذا كانت عندنا une HTA résistante لازم نخمو في الكانسر du rein il faut explorer ثاني une hypercalcémie هنا صبت في واحد لا سورس باللي parmi donc في هذا le syndrome paranéoplasique des fois le cancer du rein sécrète le PTH la parathormone donc يدير لنا une hypercalcémie une hypophosphorémie voilà كاين ثاني لا بوليغلوبولي voilà donc هذه هي le syndrome paranéoplasique donc soit يكون le syndrome de Stoffer hépatomégalie avec une cholestase anectérique fièvre altération de l'état général une HTA résistante hypercalcémie et polyglobulie voilà كيما نقدروا genre d'emblée les signes اللي يكونوا c'est les signes تاع الميتاستاز à distance par exemple تكون عندنا une hépatomégalie تكون عندنا voilà une masse au niveau du foie par exemple في l'auscultation في les poumons تكون une auscultation anormale voilà donc يكونوا عندنا des signes de métastase directement genre ما نعرفوش لا tumeur primitif نشوفوا des signes تاع métastase وبعد كي نديروا exploration نعرفوا بلي لا هذه métastase كاينه une tumeur primitive نصيبها au niveau du rein voilà alors normalement c'est bon pour la clinique نعاودوا بالخف donc عندنا la forme asymptomatique في 70% des cas وعندنا لا فورم symptomatique فيها لا triade classique hématurée lombalgie masse lombaire envahissement veineux donc varicocèle unilatéral عندنا le syndrome paranéoplasique principalement syndrome de Stoffer fièvre altération de l'état général HTA résistante hypercalcémie et polyglobulie ou bien نقدروا نصيبوا des métastases à distance voilà pour la clinique je pense que حكينا على l'essentiel ensuite هذا الدياغنوستيك كلينيك دركا كي اون سسبكت كلينيكمون بلي كاين كاش حاجه في لو غا لازم نديرو لي اكسبلوراسيون تاعنا نبداو بلو دياغنوستيك راديولوجيك كاس كون دوموند اون بروميير انتونسيون سي ليكوغرافي اول حاجه ندومونديوها سي ليكوغرافي وهنا ثاني لازم نعرفوا بلي ليكوغرافي هي برينسيبالمون ليكزامان اللي نكتشفوا به بلي كاينه كاش حاجه في لوغا نديروها في ان اوتر بوت ومن بعد اون سسبكت كلكو شوز في ليكوغرافي نروحوا ديريكتومون نديرو تي دي ام باسكو قلنا لا فورم اسيمبتوماتيك سي لا بلو فريكونت 70% دي كا ensuite نديرو تي دي ام افيك انجكسيون سي ليكزامان دو ريفيرونس دونك تي دي ام راح يخلينا نعرفوا دونك لا ديفيرونس انتر لي تيومور سوليد اي لي تيومور كيستيك نقدروا نديرو لا كلاسيفيكاسيون تاع لي تيومور كيستيك اللي يسموها لا كلاسيفيكاسيون دو بوسنياك فوالا اذا كان بوسنياك 1 et 2 معناتها هذا لو كيست اي بينا اذا كان 3 معناتها سي ان كيست سوسبي avec un risque plus de 50% de malignité اذا كان بوسنياك 4 معناتها سي ان كيست مالا دونك vous voyez c'est très très important TDM نعرفوا اول حاجه نفرقوا بين une tumeur solide et une tumeur kystique ولا tumeur kystique نديروا لا كلاسيفيكاسيون تاعها voilà نعرفوها est-ce que c'est un kyste bénin ou bien c'est un kyste suspect ou bien c'est un kyste malin voilà نعرفوا ثاني بالتي دي ام لا تاي وثاني نديروا l'analyse تاع لو ران كونترولاتيرال c'est très très important لازم نشوفوا لو ران كونترولاتيرال علاش باش نحوسوا على une forme bilatérale كيما حكينا في الاول par exemple la forme génétique c'est une forme bilatérale معناتها لازم نحوسوا على la forme bilatérale
ou bien sûr TDM toujours يديرلنا l'extension loco-régionale. Voilà. كاين هنايا لي رام مانيش كاتباتو parce qu'il n'a pas de place normalement. عنده quelques indications précises. Par exemple, إذا كانت une contre-indication produit de contraste parce que كيما حكينا هنا TDM c'est avec injection هنايا. معناتها إذا كان عندنا une contre-indication لل produit de contraste نروحو نديرو لي رام. Voilà. نقدروا ثاني نديروه إذا كانت كاينه une forme familiale, إذا كانت كاينه une évaluation au niveau supérieur d'un thrombus veineux. مهم عنده دي indications précises. حنا واش لازم نشدو في le diagnostic radiologique. عندنا l'échographie en première intention و TDM avec injection, c'est l'examen de référence. وهنا en rouge واش راني كاتبه في le bilan d'extension نديرو le scanner thoracique et l'uroscanner. علاش le scanner thoracique? Parce que comme on va voir juste après باللي l'organe اللي تصرى فيه الميتاستاز بزاف تاع الكونسير دو ران سي لو بومون. عليها في البيلون ديكستنسيون لازم نخمو في البومون دونك نديرو لو سكانير thoracique. Alors voilà pour le bilan d'extension. هذا ما كان في الديagnostic radiologique, donc c'est l'essentiel. Ensuite نروحو للdiagnostic biologique. Alors واش نديرو في la biologie? On dose la créatinine et sa clairance. On demande où la FNS. إذا كان normal, إذا ما كانش كاين métastase. إذا كان métastase, on demande le bilan hépatique parce que كيما حكينا donc تقدر تصرنا une métastase au niveau du foie. Donc le bilan hépatique, les phosphatases alcalines, نمدو ثاني le bilan de coagulation كيما حكينا في le syndrome paranéoplasique قلنا تقدر تكون عندنا une polyglobulie, donc نديرو le bilan de coagulation. نشوفوا la calcémie parce que حكينا déjà في le syndrome paranéoplasique تكون كاينه une hypercalcémie وندوز ثاني LDH. Voilà pour le diagnostic biologique. Donc واش لازم نشدو c'est la créatinine et sa clairance, l'FNS. هذه اذا ما كانتش كاينه métastase. اذا كانت كاينه métastase نزيدو le bilan hépatique, phosphatase alcaline, bilan de coagulation, calcémie et l'LDH. Alors voilà, دركا le diagnostic est histologique. لازم نعرفوا بلي la biopsie percutanée c'est un geste qui est simple mais ماهيش systématique. Donc la biopsie percutanée du rat elle n'est pas systématique, عندها certaines indications précises. Alors c'est quoi les indications تاع la biopsie? كنت راح نكتبهم مي لقيتهم في les questions donc لازم نشوف عليهم. Donc واش هما les indications تاع la biopsie? إذا كان عندنا une incertitude diagnostique sur l'imagerie. Donc des fois كي نديرو l'imagerie رانا نعرفوا le type تاع la tumeur تاعنا mais des fois ما تبانلناش عليها نديرو la biopsie. Donc إذا كانت كاينه une incertitude diagnostique sur l'imagerie. Le deuxième point, إذا درنا une néphrectomie partielle وكانت difficile معناتها ما نحيناش كلش في la néphrectomie partielle نديرو une biopsie. إذا هذو les deux points là. Ensuite avant la décision de surveillance active d'une petite tumeur, parce que parmi la prise en charge des fois نديرو la surveillance active. Je معناتها la surveillance active معناتها ما نديرو والو الباسيون معناتها ما نديرو ني تريتمون ميديكال ني تريتمون شيرورجيكال ونقعدو نعسو في هذيك لا tumeur نشوفو اذا لا تاي تاعها زادت اذا كانت ليفوليسيون تاعها رابيد نحوها. وين نديرو هذه لا سيرفيلانس اكتيف نديروها جينيرالمون عند لي سوجي اجي ولا اللي عندهم دي كوموربيديتي امبورطونط. معناتها نشوفوا يمكن انه لي كوموربيديتي تاعو genre ils sont plus graves على le cancer en lui-même. Genre normalement c'est ça. معناتها نديرو une surveillance active toujours رانا نتبعوا في هذه لا tumeur و une fois كيما قلت تزيد l'évolution تاعها ولا دونك à chaque fois لازم نديرو vérification régulière تاع la taille tumorale. اذا زادت بزاف نحيوها. دونك هذه هي la surveillance active. Donc avant la décision de surveillance active d'une petite tumeur petite معناتها inférieure à 4 cm واش نديرو la biopsie. Voilà, c'est un point qui est important. Ensuite, avant la réalisation d'un traitement ablatif percutané, voilà, qu'il y a des traitements ablatifs percutanés, radiofréquence, etc. قبل ما نديروهم لازم نديرو biopsie. Ou avant tout traitement médical, s'il n'y a pas de preuve histologique, il y a le traitement médical, la thérapie ciblée par les anti-angiogéniques ou immunothérapie. قبل ما نديرو هذا le traitement médical لازم نديرو la biopsie. Donc voilà, les indications c'est très important, لازم نشوفوا عليهم. Donc وين تنديرو la biopsie percutanée تاع le rat إذا كانت كاينه une incertitude diagnostique sur l'imagerie, إذا كانت كاينه une néphrectomie partielle difficile ou avant une décision de surveillance active d'une petite tumeur, avant de réaliser un traitement ablatif percutané ou avant tout traitement médical s'il n'y a pas de preuve histologique. Donc باش تشوفوا عليهم
كاين شحال 5 بوين نقدروا نديروا اون بيتيت فراز مع تحت معنا بصح تعاوننا. باغ اكزومبل اون سورفيلانس partielle incertaine du traitement ablatif et médical par exemple. Alors نشوفوا عليهم دي مو كلي راني هنا مسطره عليهم بلو. Donc une surveillance تفكرنا بلا surveillance active, donc avant la décision de surveillance active. Une surveillance partielle تفكرنا بلا néphrectomie partielle difficile. Incertaine تفكرنا بلا incertitude du diagnostic sur imagerie. Du traitement ablatif et médical معناتها de réaliser un traitement ablatif percutané et avant tout traitement médical s'il n'y a pas de preuve histologique. Donc voilà هذه les indications لازم نشفاو عليهم. انا كتبتها هنا en rouge. Voilà. Alors وين رانا في le diagnostic. حكينا على le diagnostic clinique, radiologique, biologique et histologique. Voilà, ما بقالناش بزاف سي بون. بقات لنا لا كلاسيفيكاسيون تي ان ام اللي هو ان بوين تري 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 امبورطون. وقعدت لنا لا بريز اون شارج. الوغ هنا كيفاش درتهم مع بعض لا كلاسيفيكاسيون تي ان ام مع لا بريز اون شارج هكذا باش تجينا سهله ماشي نقعدوا كل وحده نحفظوا فيها وحدها باسكو لا بريز اون شارج elle dépend de la classification TNM. Alors on commence في la classification TNM. عندنا X معناتها اللي non évaluable. عندنا T0 c'est une tumeur primitive non retrouvée. هادو ساهلين تي اكس تي 0. دركا لا تي 1 شوفوا تي 1 تي 2 نبنوتهم بهذاك لو فير كلير كيما حكينا في فوقا. دونك معناتها سي دو بون برونوستيك تي 1 تي 2. Donc واش هي لا تي 1 سي une tumeur qui est inférieure ou égale à 7 cm limitée au rang. كيما هنا راني دايره في الشيما هذا الصغير راني جايباها ودايره فيه هكذا نقطه كحله. بيان سور سي با 7 cm برك سي ان شيما باش نشفاو باللي تي 1 تكون inférieure à 7 cm et elle est limitée au rang. معناتها ما خرجتلناش من لو rang. Elle est limitée au rang inférieure à 7 cm. قسموها على زوج T1A et T1B. Pour la T1A, c'est une tumeur qui est inférieure ou égale à 4 cm. Ou bien sûr, la T1B, c'est entre 4 et 7. Parce que T1 كاملة, c'est inférieur à 7. Inférieur ou égal à 7. Voilà. Alors ça, c'est pour la T1. Ensuite, la T2, c'est une tumeur qui est supérieure à 7, mais elle reste toujours limitée au rang. راني راسمه هنايا ثاني une tumeur en noir وماهيش فايته ماهيش خارجه من لو ران برك لا تاي تاعها اللي plus grande على T1. Donc la T2, elle est supérieure à 7 cm. قسموها ثاني على زوج T2A et T2B. Pour la T2A, elle est entre 7 et 10 et pour la T2B, elle est supérieure à 10. Voilà, pour la T1 et T2, وهذا قلنا c'est de bons pronostics. Ensuite, T3. Bon, fait T3, c'est une tumeur avec thrombus veineux ou infiltrant le tissu adipeux. Alors, soit تكون عندنا thrombus veineux, soit elle infiltre le tissu adipeux. هنا عندنا فيها ثلاثة. عندنا T3A, T3B et T3C. Pour la T3A, ركزوا معايا مليح راني راسمه هنايا في لو ران هذاك راني زدت له اون جون هذاك سي لو تيسيو اديبو بيريرينال زعما وراني دايره 3 بوين نوار. شوفوا T3A اذا صرنا انوفايسمون تاع لو تيسيو اديبو بيريرينال اللي راني رسمته داير بلو ران. دونك هذا اول حاجه انوفايسمون تاع لو تيسيو اديبو بيريرينال هذه سي T3A. اذا كان صرنا لونفايسمون تاع لو تيسيو اديبو إيلير كما راني دايره هنايا. دونك لو تيسيو اديبو إيلير هذه ثاني سي T3A. واذا صراتنا un envahissement des voies excrétrices et ou de la veine rénale et de ses branches. Donc les voies excrétrices de la veine rénale et de ses branches كما راني راسمه هنايا هذا ثاني سي T3A. معناتها في T3A واش كاين l'envahissement تاع لو تيسيو اديبو بيريرينال تاع لو تيسيو اديبو إيلير تاع لي voies excrétrices وتاع لا فين رينال. خلاص راني راسمه تاع لو تيسيو اديبو بيريرينال وحدها تاع لو تيسيو اديبو إيلير وحدها وتاع لا فين رينال اي لو فوا اكسكريتريس انا رسمتهم مع بعض. خلاص وهنا راني كاتبه برك تيسيو اديبو فين رينال مي هما اون فيت كاين ربعه. خلاص هذه سي بور لا تي 3 ودرت هذاك الشيما كيما قلت جوست باش نشفاو عليهم. ensuite لا تي 3 بي اي لا تي 3 سي عندنا ترومبوس تاع لا فين كاف انفيريور. الفرق بيناتهم c'est que la T3B, le thrombus هذاك جاي sous-diaphragmatique ou la T3C, le thrombus تاع la veine cave inférieure elle est sus-diaphragmatique كما راني دايره في لو شيما. راني دايره دو thrombus en rouge مدور عليهم بلو نوار. فوالا الوغ هنا ما لازمش نخلطوا في لا T3A اللي توشات لنا سي بيان لا فين رينال مي بصح في T3B و T3C c'est un thrombus في الفين cave inférieure. il faut faire la part des choses.
Voilà, c'est pour la T3. Ensuite, la T4, c'est facile, c'est le fascia de Girota et où la surrénale. La fascia de Girota, c'est une membrane, comme schéma, c'est une membrane qui entoure le rein et la surrénale. Voilà. Donc, tu touches la fascia de Girota qui m'a bien dans le schéma ou bien la glande surrénale, on fait T4. Donc, voilà pour la classification TNM T. J'espère que راهي باينه. Donc T1 qui محكينا tumeur inférieure à 7 cm, donc سمها على 2 T1A et T1B inférieur ou égal à 4 et entre 4 et 7. Ensuite la T2 elle est supérieure à 7, T2A elle est entre 7 et 10 et T2B elle est supérieure à 10. Pour la T3 on a des thrombus veineux ou bien infiltration dans le tissu adipeux. T3A قلنا soit tissu adipeux périrénal, tissu adipeux hilaire, soit les voies excrétrices, soit la veine rénale. هذو في 4 c'est T3A. Ensuite T3B et T3C thrombus de la veine cave inférieure. La T3B c'est sous-diaphragmatique et la T3C c'est sus-diaphragmatique. Et là pour la T4 c'est le fascia de Girota et ou la surrénale. Voilà. Ensuite, on a le N. Alors, le N, c'est facile. On a le N0, pas d'atteinte ganglionnaire métastatique régionale. Pour la NX, elle est non évaluable. Et pour la N1, c'est une atteinte ganglionnaire métastatique régionale. Pour la M, on a M0, pas d'atteinte métastatique à distance. Ou le MX, elle est non évaluable. Et le M1, atteinte métastatique à distance. Voilà pour la classification TNM. J'espère que راهي كلير. دركا كي نحكيو على لا بريزون شارج راح تجينا سهله، مي قبل ما نحكيو على لا بريزون شارج كاين هنايا اون ريمارك راني كاتبه لو سكور برونوستيك. واش معناتها لو سكور برونوستيك؟ هادو سو سون دي بوين اللي نعرفوا بهم لو برونوستيك تاع لا تومور تاعنا اسكو لي دو بون او دو موفي برونوستيك. اول حاجه اذا كان ان كونسير لوكاليزي نشوفوا لو تيب هيستولوجيك كما راني ملونه هنايا. اذا تشوفوا في انا باس كي حكينا كيما لو كارسينوم اسيلول كروموفوب اللي ملوناتو بالفير كلير معناتها الي دو بون برونوستيك. باغ كونطخ لو كارسينوم دي كانو كوليكتور دو بيليني ملوناتو اون غري معناتها الي دو موفي برونوستيك. معناتها لو تيب هيستولوجيك داخل في البرونوستيك. دونك سيلون لو تيب Pardon, alors selon le type, nous avons le pronostic. Qui m'a le carcinome papillaire, il est entre les deux. Donc, il est entre les deux. Mais le carcinome à cellules chromophobes, il est de bon pronostic et il faut la garder en tête. Et le carcinome des canaux collecteurs de Bellini, il est de mauvais pronostic. Donc, voilà pour le type histologique. Il faut retenir ça. Ensuite, on a le grade de Fuhrmann. Le grade de Fuhrmann, on a fait deux. On a 1 et 2, ils sont de bas grade. Et 3 et 4 de haut grade. Donc 1 et 2 kif en vert clair, c'est de bons pronostics. Et 3 et 4 c'est de mauvais pronostics. Donc voilà, c'est le grade de Fuhrmann. Est-ce qu'il est de bas grade ou de haut grade? Pour les cancers métastatiques, on a le modèle DDMC. Est-ce que le cancer métastatique il est de bon pronostic, il est de pronostic intermédiaire ou de mauvais pronostic parce que حتعاوننا من بعد في la prise en charge. مع هذو عندنا ثاني لو ستات تي ان ام. بيان سور كو لو ستات تي ان ام راح نعرفوا به لو برونوستيك كيما راني دايره هنا اون فير كلير. بغيت ندير نفس المفتاح الالوان. alors vert clair معناتها il est de bon pronostic. معناتها T1 T2 de bon pronostic, le reste de mauvais pronostic. وعندنا ثاني la présence d'embole vasculaire. اذا كانوا كاينين هنا خاصنا اس في الفاسكولار. دونك اذا كان امبول فاسكولار اذا كانوا كاينين معناتها الي دو موفي برونوستيك، اذا ما كانوش كاينين الي دو بون برونوستيك. الوغ فوالا اذا قال لك باغ اكزومبل اون كيستيون سي كوا لي كريتير pour savoir le pronostic تاع le cancer واش نقولوا le type histologique, le grade de Fuhrmann, le stade TNM, les emboles vasculaires par exemple. ونقدروا نزيدوا معاهم l'état général تاع le patient parce que اذا كان un bon état général, c'est un bon critère, il est de bon pronostic. Il y a un mauvais état général, il est de mauvais pronostic. Donc voilà, c'est une question hyper tombable ou même نحتاجوها احنا ثاني. Donc voilà le score pronostic. Ensuite, c'est bon, قاعد يسنا برك la prise en charge كيما قلت لكم راح تجينا سهله في كو درناها en parallèle مع la classification تاعنا. دركا نرجعوا عندنا في T1 T1A أنا كاتبة قدامها لا نيفريكتومي بارسيال معناتها نحو اون بارتي برك من لو ران إذا كانت لا tumeur inférieure ou égale à 4 cm. Donc T1A c'est la néphrectomie partielle. إذا كانت T1B ou T2
TMB ou T2 راني دايرتها هكذا en vert. هنا واش نديرو la néphrectomie partielle en première intention, sinon نديرو une néphrectomie totale. Alors on a la T1A, c'est la néphrectomie partielle. C'est quoi la T1A? C'est une tumeur inférieure ou égale à 4 cm. Ensuite, mais T1B حتى T2, c'est une néphrectomie partielle en première intention. Sinon, c'est une néphrectomie totale. Alors on a T1B, c'est une tumeur entre 4 et 7 cm. La T2A, c'est une tumeur entre 7 et 10 cm. Et la T2B, c'est une tumeur supérieure à 10 cm. معناتها كما راكم تشوفوا la néphrectomie partielle وين نخمموا فيها اذا كانت la tumeur limitée en rang. اذا كانت la tumeur inférieure à 4 هاي c'est bon نديروا la partielle. اذا كانت entre donc supérieure à 4 et inférieure à 10 ماشي inférieur non supérieur à 4 voilà supérieur à 4 هنايا نخمموا في la néphrectomie partielle en première intention sinon نديروا la néphrectomie totale صح. وهنا راني دايره un remarque en rouge. Le cancer du rein, c'est un cancer chimio-résistant et radio-résistant. معناتها ما تسيبوش في la prise en charge chimiothérapie radiothérapie non ما كانش parce qu'il est chimio-résistant et radio-résistant. Il faut faire attention parce que تقدر تطيحنا في les cas cliniques. Ensuite عندنا T3 et T4. Alors T3 et T4 نديروا une néphrectomie totale élargie. هذه لازم نشفاو عليها. Néphrectomie total élargi. إذا كان T3 ou T4 معناتها إذا كانت كاينة une tumeur avec des thrombus veineux ou infiltrant le tissu adipeux وإذا كانت كاينة une tumeur اللي توشت لنا الفاسيا دو جيروتا ou bien la surrénale et ou la surrénale. Donc هنا نديرو une néphrectomie totale élargie. ou bien sûr على حساب ثاني إذا كانت كاينة un thrombus veineux نديرو ثاني une thrombectomie chirurgicale. أنا كاتبتها هنايا عن T3B et T3C. فهمتوا جور درت لا بريزون شارج على لا كلاسيفيكاسيون تاعنا باش تجينا سهله. Donc T3B T3C c'est une thrombectomie chirurgicale plus néphrectomie totale élargie صح. واذا كان عندنا ال N1 bien sûr نديرو un curage ganglionnaire. Donc على حساب لو كا كلينيك اللي عندنا إذا كان T3A par exemple T3A c'est une néphrectomie totale élargie. إذا كان T3B par exemple c'est une néphrectomie totale élargie plus thrombectomie chirurgicale. إذا كان par exemple T4N1 T4N1 يقول لك c'est quoi la prise en charge? C'est la néphrectomie totale élargie plus un curage ganglionnaire. Voilà donc على حسب le cas clinique تاعنا. Ensuite إذا كان M1 معناتها إذا كانت كاينة une métastase. bon هنا راني كاتبة le poumon plus معناتها l'organe اللي تصرى فيه الميتاستاز بزاف من الكونسير دو ران c'est le poumon. alors ال M1 كما حكينا في البرونوستيك إذا كان كانسر ميتاستاتيك عندنا لو موديل دي DMC. هذا لو موديل يخلينا نعرفوا اسكو la tumeur تاعنا est de bon pronostic intermédiaire ou de mauvais pronostic. donc إذا كانت de bon pronostic هنا نديرو le traitement médical. Alors le traitement médical حكيت عليه donc c'est la thérapie ciblée ou bien l'immunothérapie. donc نديرو le traitement médical ونزيدو له une néphrectomie. mais هنايا la néphrectomie نقولوا لها néphrectomie سيتو réductrice معناتها اللي راح تنقصنا va réduire la masse tumorale. مش راح نديرو néphrectomie totale parce que déjà راهي métastase et tout معناتها نقص on va réduire juste la masse tumorale. هذا إذا كان de bon pronostic. par contre إذا كان de mauvais pronostic نديرو juste traitement médical وحده معناتها thérapie ciblée immunothérapie. وإذا كان pronostic intermédiaire entre les deux نديرو le traitement médical en première intention et on tente la néphrectomie en deuxième intention. Voilà, la néphrectomie toujours cytoréductrice. La néphrectomie cytoréductrice. Voilà pour la prise en charge. Voilà, alors je pense que كملنا la vidéo alhamdulillah parce que c'était un cours long. حاولت le maximum نديرو في une seule page ونكتب les informations les plus importantes. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه j'espère. و je pense que jamais قلت لكم abonnez في لاشين. اليوم نقول لكم abonnez في لاشين parce que je tente ان شاء الله نكمل في لا série تاع لي فيديو d'urologie. ادعوا لي برك ربي يوفقني. voilà donc abonnez و partagez la vidéo خليو les autres étudiants يستفادوا. et voilà bon courage وربي يوفقنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.